5-5. Ito sa 5. Kabitong lang ito dun sa una natin vlog guys, no? Araw ngayon ng linggo. Dito naman tayo sa bintahan ng mga manok. Okay guys. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Guys, oh, isayin. 3.5 lang ito. 2.5 to. Guys, oh. Ini guys. 2,000 daw. 2K daw to guys. Stag pa lang yan. 2,000. High station guys, oh. 6,000. 6,000. To, 4,000 to guys. 4,000. To, 4,000. So, tiga 4,000 yan guys. Isa lang may-ari. Apat na libo yan. So, 2.5. Bulik. Apat na libo to guys, 4,000. May-ari si boss. Libo lang dito guys. 4 months old. Nasaan? 1,000 lang. 1,000 lang, 4 months. Naglilim na kaya lang, ano ang kuya ko yung itlog na ano, tapos dito pinalimlim kaya pumayat. Nauwi yung bayayin po dito. 4 months old. 1K. 4.5 guys. 4,500. Fixed price. Green, 4,500 din to guys. Fixed price. Bandirahan. So, 4.5. Tatlong magkapatid. Bago may ngayon po ng bibig, mami niya na. 5.5. 2,500. Bull stag na to guys, bull stag. Magkano to boss? Hero? Magkano? 2.5 hero. Lahat yan ang dala mo? 2.5? Hindi. Iba-ibang presyo yan. Itong 4 lang. Yung 4 na to guys, ano, 2.5. Ito, 2.5. 2.5 daw to guys. So, 2.5. Ito sa kanya ito. 2.5 daw to guys. Ito sa kanila. Thank you sa walang sawang support at panonood.
Maraming salamat guys. Wala, uwi na tayo guys. Oras na. Bye.